Sambisi parabala pas ngete ba tuti wakat kanga ya ne sunoro la le pamtava lendi kibai sombe ne more antasia et de pakda lunda kibaya ne bukauriala ta Thomas Sankare kuma bodo nyebra ibeorin sodasa bukauda alunore bangeti nebob santande sinkene ila pour un nepson santate bampiga la na se sukbenri Burkina Faso na kudra Blaise Compaoré talo suntan ba mayati ab 15 septembre ting digring pora en passé ne kuriela la bi 15 septembre andira kum nyinga son passe zumbe général Juve Djengere sura sabu kolono la nyakayam nan talba me en passé il pour un et pamda venam nimbuida songa si ya tempo consda fumbo ne falandi ti avocat metigi evekam son contrôle. Nous défendons les intérêts d'un certain nombre de personnes décédées. Don sentebran songre blamba ya sinkiba suka nepsandaba smandap kalam octobre kiula sampiga lanu ya kimde Frederiki abamuni babu Paulin la sawadro Mamadou yibeura edwan kilra bukolo nora tumnu ninga sambo ne te chambre de contrôle de l'institution ne yelninga sambe ministère public sanda tande ne pami sen livrer à Blaise Compaoré sambo tajubal la bukolo nora kwaya sori titigis yel sandaba ambo bramnisi absenta ndablamba ya Blaise Compaoré yel buslap tandaba ya top 15 septembre tendigm do porin ne cour porin passé ble 15 septembre mais de ki de binga son passe bamba ya général Gilbert Djengere colonel Jean-Pierre Palme el sanan kolongili et nepsons daten tapiga l'absent ntanda la comme sur porin yel sandaba laba basien tibu korwenge tin wanyak yi wakato on basti pala tonra ganra sinkede nelenda elim mi me tipsan tande blamba wusra mana kalam dil bamdamboa pasta bamramba sinketa masa tun yelame tibukawra lumri a weyame tibukaw nan paka kulimsi bala bukaw no la kwen sore titeki boda kaw pour masa ya soda sa bukaw taw sabab sumbo neti procureur militaire an sirada nyak rari sin yari ngin kelsi absenta ndabramba balami meti non rap syndike livran demsi bukawra noy sanda ba sumbo neti code de procédure pénale la re bukaw do no ning singita talra yelle absumbo neti chambre d'accusation nda sirada tiki la consoler tabton tiki le coincé ambo la ne non rap syndicat il kongi kabe dil rimsra absumane nant tar nora absindika kengra tira pak boda kulims bala dil masa ya soda sa bukawlo nora tawr soba absumbo neti procureur militaire en sirada ya la slari de tongon kelsi absenta ndabramba donc la date de l'audience. Burkina Faso tengana barakma Christian Kabore nama na la yibon sobliba azenzura la som kwabra la cinquième la som kwabra namali pour la guitare marabu totoli son tin mara cinquième ne pipi namali bo son lore bena buma mana tarasro la bowitra ta benezi zambelongo librada ne mole cinquième ne kumso totoli on peut nedo arok makisya kabol sondo na mante akraham kwabak logol pore sayne ges rapport wa absen singa teka zule patologine halkenye la tsana le bakon talra tulungesi a pipi manda opsen doa ayi kerno pinga de samal ki ura ampisila wa yum tusila pila nuwa ni soba logol pore i zule salken komba janvier ki ura ampila nuwa yum tusila pila yoba e sanke tentere yibna ma rob simenda yiblogol pore tikel ne wakat kang bala to bana lubu go nera halti ya pol kabati ba an litawra naza go ner kangwa leben yi wakat kanga la tansobon sur sananki Burkina Faso golam tenga wogodo anawe restaurant ni ngopon bonti cappuccino ne hotel splendid on kang me ya sababu tine pistaman yore yari ti magistrat l'ambassade Burkina Faso kana na zin kap koisi janvier kiu rampisi la yemra ne rampisi la waya yum tusi le pila yoban wili tibam na kin gembo gom kangame ya tum nan tasa sin ya le Faso point net taramba bam yiskwesa ane pa mala magistrat ambasuka del magistrat amazin ka koisi ton wili dia desamel kiu rampista bo ton kon sibel tenga na barok ma kisa kabore snel ton wiliga tenon nan talla certa kasanga janvier ki wura manu yum tusi la pila yoba ton leben le kwa la sibreto en wili ti ton nan kin gebo kum so zang fasi ya seba yibla sindira dilleb gom da yibo tonle leben patile ti wili ya tetenga na barok ma kisa kabore aligra na mazuga mi zule ni sungundo wa tan so bon so do yele bebe tenga mon nan ton pam yidigri bebe ne la ne zule bu to tole an bebe shakata limse la masa yala le patabe arok ma kisa kabore ne go nera ab tum da bogori tibal sana ngese
amanda yiba ruba boton la teka gen bu to patolon zinye sampa la karambisa sendaganda yi kan wilgde sun panonga nepsen le bagan rima bakaloria wa ane BPC wa na kendra sana yi totowa la banen nda burkimbi o fangili ke pesen ba so kon ngudi tenga na ba sendaganda wilgde to na antuma me abgebo to mi akam nyam na ba wakato la ketan tala tembo et san ketan tere tenga na wilgam top sandu na mateka kiwo yi oblo wor pori abna ma umtinemni sin yibtenga leberon wa bumsin leben lezindi amanda yibin soba zugu ateketin toyen terrain ya ba solma basé sin ya CDB wa secrétaire général la bamson basab tuma janvier kiwum to sey le pisila yemra dil ya rinda yipipi tibala arokma Christian Kabore apipi manda wa san nenemni sin kin advisor anna la man kumus gembo gem somane de bonti institut Free Afrique sin ya docteur Sabla Sayid wirda worson lui taw to begeta yelle abulgam te yum to sey le pila yoba azan ton ta yom to si le pila yo poya ye gen bam piso bla ni lapton on komse yom to si le pila yo poya azan ton ta yom to si le pila ni wa ye gen pina la yemre la porben le gen son wan ton kite ti tom kin rebianse aya kin la komso gil kape go ne ra kel mo kabinga am portenga na absen yetap tuma bati de min ti yel wo son ketan da trimis rapport barka berenze zambelongo ena ulianti sizara ya suninga son konta kibai la bgunsti gonera tuma apta bisata la sekne kiba kitba ya avli la kiuga la sampiga la yibo pombe point aptasro sanke netmo buto tori coronavirus son wantis tumna bumzang suntoida transport la wenge la mamstame tabna yima na kenas na yilenti temsa tawdam pusubnini am pastor sa ti libre temsa puswa aton libre yesinge et pamda venamna Maxime Jean-Hugues Bambara la ami Valiant sunninga sun ko takki bay la pogodin jette go nera tumo buto to repsum gon ko ti sizaga winga metira sum suwate abna yimin kene ambul go nera te pake tolsa parba runda ya bumu sikitine ti Burkina Faso arzeka lebre pole sulukanga sun tudin abtor saba kwese kella me mbol ministère ninga singeta sorzuk kena yelle to pukum nifu en lebre manse yenni se fagil sindat mansro ministère apora te zulles ni se sembe tenga arzeka pour lunda wa to pam yidigri a isaka wedrawo ya sizara tol saba commerça objet commerça yella son commerçant là-bas ti bala et ton par frontière là-bas et bon Covid-19 a mais gouvernement là il a mis top dans son bon le commerçant là-bas ni ligidi bala et on m'a perdre là-bas bon ligidi konga mais nan ka tien commerçant là-bas nous voilà objet be tenrazo ni dans ka tien ton na marche so gouvernement il le gouvernement to maron son bon commerçant là-bas sekanga pour sizara kelle le ko toso ko zutu katexe sembe runda Burkina Faso kana absun winigi tibna liba manra ko ngana kendra sizara kelle me on winigi tib serda me on boye timpinda sikule sawenge ablebele goma nyoko lo ko lo sele liba kasanga ton tenga katinzindi ti terrorisme la ton la kale mbondo burara gomé depuis janvier 2019 à décembre 2020 bon tengara ra mara bilfou voilà donc tachiwana c'est ou bien nous autoni bon terroriste la malaisinga ou tumioda donc gom ton wa nangom tom gom konga ya transport men goma transporteur ramba voilà yam menga mimti ma grève ramba ya wuso bon ton éducation voilà ministre ya tomna mana réforme BPC ni baka voilà donc il kan bisara yitame yel tibam ka sak réforme bon donc yong gom ngara be mais voilà donc ya comme bamba la ton bol presse dans son niveau etsana ten isaka wedrago mwiniga metizulwe sa sembe nam kisi de bala kunga parti wasuka rata metem leber kalme to ninga bse vigil sinke nam kisi de ba wenwa sina yilenti zulwe sa taba rawa yiwote ena libran team sa Burkina Faso nazakon asia kosiam ti William ti nimbuida l'armantaya sula sul tawsoba journaliste mana sul tuptante kare
tenga naba sẽn kẽnd n leb zẽkab naoore na n tɩ pʋʋs la b fɩle tẽng nab sẽn paam tɩ b lebg n yãkba tɩ b na n dɩ naama naoora yiib n soaba sẽn paas zug n be b goma yõ-koorga yelle n paas coronavirus bãaga zabra sẽn kẽnd n dẽ b kõ-a koe sẽn kẽnd ne tɩɩmã sẽn yaa tɩ bokdga burkina faso sẽn mamsde n dat n tɩ paama d paamda vẽnem ne professeur albert wedraogo sẽn n yaa sugla pʋtẽer bĩn-kãsengã sɛka sẽn sa wa bala b kõt la koeese Sersa bisi yanda tun wuniti ton wame na wa pʋʋsb zaam n paoongo élection n loog tɛka tõnd nan ka paam n wa pʋʋsb ye la rũndã la tõnd wa n na n pʋʋsb zaam n paoongo n dat tɩ tẽngã tõog n gãan bãane wa bãmb n yeel b programme wã tõnd miime tɩ ta sob n weesa ket n beeme tɩ tõnd yet tɩ b kell n fokale n tõog tɩ b yi tõnd tẽngã tɩ b sẽn be tẽngã pʋga ka tõe tɩ nebã gãan bãan ye ne wʋsg zoeem n bas b temse n bas b logo tõnd ka tõog tɩ b leb b temsẽ wã ket n yaa fare yiib n pʋgde yã mim tɩ coronavirusã yaa bãag n sɩd yaa kẽnkẽ ne dũniyã fãa tɩ b na n gom tɩ vaccin wa vaccin wã yẽ ned n na n yetɩ a kisa vaccin wã ka be la vaccin wã n wa wã tõnd nan ka mi a n tõe n tɩpe bã n ka tõe n tɩpe mon yeelame tɩ pĩnd n gus meng la wi-kʋdre tõnd krat n yetɩ vaccin wã tõnd krata ye la tõnd datame tɩ gus n meng zĩndã pʋgẽ n paam n gese vaccin wã a na n sõnga tõndo al wakat bʋgo yaa rẽ la tõnd me n wa n na n togse tɩ nin-buiidã wʋsgo zoeta vaccin wã tɩ kẽer ye tɩ b rata vaccin wã b yeelame tɩ vaccin wã yẽ a na wa waame la ka na n yɩ modgr tɩ burkina bɛ kẽng n tɩ vaccine meng ye b na n waa ne vaccin wã la burkina bɛ n dat n vaccin tɩ na kẽng tɩ vacciname la ka tõe n yetɩ yaa yɩ modgr ye tɩ ned kẽng n tɩ vaccin ye wakat kãngã tõnd sũur yɩ noogo ne tẽngã taoor soab koɛɛgã yaa woto la tõnd paam n sõs ne tẽngã taoor soaba barka sẽn ket ne na n wilgame tɩ nations unis wã tʋm-tʋmda koda n paas n ket n be b tʋmdã zug sẽn yaa burkina faso koamba maana lagm n taal suli tala lagm n taal suli lagm n taal sul kõngo na n taaba na n dɩk sõngre sẽn yaa rɩtla sẽn tat tɩ tõnd na piig la nii na n taas nag-yʋngã communa tɩ b rɩg n sõng wat baasã n be be wã yaa sibra avrila kiuga rasem piiga nag-yʋng me yaa sẽn pa yɩɩd kilomɛtr pistã ne waoog sẽn yaa burkina faso na tẽngã d paamda vẽnem ne ami valiã sẽn zĩnd be kũunã yaa mui kazuya zom bɛnga sukr leb n paas kũunã taaba sẽn yɩ tõnd seefo miliyõn ni la nations unis wã neb ninsã sẽn tʋm n be vʋʋsmã lagm n tall sulla sẽn paam yãgre ne neb ninsã sẽn ket n tʋm neb rũndã nations unis wã sẽn be burkina faso kaanã la temsã taaba tall n tɩ sõnge neb ninsã sẽn zoe n basb yɩa sẽn tʋʋr ne tã-sob sood sã wẽeb wɛɛngẽ n be nagre n commune wã sã ya ne buuri jean victor sanwidis yaa lagm n tall sulla ni-yende n wingame tɩ kũun kãngã na n sõnga bilfog n bala nin-bãmba sẽn zoe n basb yɩa sẽn tʋʋr ne tã-sob sood sã wẽeb wɛɛngẽ wã wa be nagre n commune da pʋgẽ wã amime tɩ zɛbs yʋʋma naase yʋʋma nu-rõanã tõnd ba yɩra ka ta laafɩ zaba be tẽs wʋsgo sags wʋsgo n kɩ tɩ tõnd saam-biisã na n bao maasem zĩyã yẽ dĩngle nagr n kaasãnde neb ka tɛka donc tɩ burkina be rãmbã na taaba noora yembre na n gese tɩ b sõng taaba parce que yãmb sãn bee zakẽ tɩ laafɩ be tɩ yãmb yaa ka ta laafɩ yãmb ka tʋg n yɩ nooge
Maître Hervé Kabore si député maire ko nagre commune pira songo de ba ti bala san ya ni bamba kun kanga se ka piabo abkel ngara lo horma mbo nem ni se sententu nugu poisin te bkel mpoye l'armental sul na kendele budu labkel la men le keng nem ni se son wa ko kuna pelse on winig bala tabna an ni diga panga ti pui ba yivenra ti tan nem ni se fa gille yu ya songul sebre zuga ani suno woso la tonde kuna pour ce barbuso bam nyak nagalengo la biaka ligri loro alzeka nawa kum nagalong na mimbanaga on kum na mimbanaga on kum nagalong nimbi da fa nimbanaga aya nan song ton mabisera sa misambe peta pour moi ya suno woso aya tidemand do son compte ba ti wona le kopongo de ba songo do ti nyanam ti ane bantay ne ba tous kema pila ni mbekane zweta ba mbonto to donc ya zip ya zikenga sai ni nem ni se sunzo mbas biye suntu ni ta so so sanwe bwenwa bamnye ya bark pusro e yitib no bimse en tasede nem ni sa sun wa songo ni kuna tibala san ya ni bamba ayabum sun na songo halu so sinti yida wakat kanga taso ton patin pus bark sai ton pour la bark pusro ne fam kum ton ni banra willa nagale na blo horum willa man na blo horuma ton patin ni do ak sai wen balin yawde Itsan anti l'armental sous le to damba abuni gameti kun kanga sentonwa ya bam man bolle Nations Unies woten tum no basan ke wusra le men passé nem ni se sentum de Nations Unies wo runda wa te wokko nugubum te banan ya wal ndike anti song nimbamma la ya sinan tazarase ko basna se le pisnu nu sum patata pole labri kun kanga antase le niga fa pa makuna 100 kilogram pihnase Kota kwame ta sunu gai da lerda sambisi parabla pa ya kamela da kibana para kulim surunda til pusi amner kama yimle musindi kweri an geso lat konta ba seka bureau tikibai sambe bele walike an letasien sinankile na wendo sun kodo amina